पारा नंबर 24, रुकू नंबर 10। 27 الرحمن قال فما 27 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 27वां पारा قال فما 7 सूरतें 20 रुकू 5 सूरतें मक्किया 2 सूरतें मदनिया। इस पारे में 4 पाँव, पहले पाँव में 6 रुकू, दूसरे पाँव में 5 रुकू, तीसरे पाँव में 4 रुकू, चौथे पाँव में 5 रुकू। ये पारे से 11वां रुकू सूरतुर रहमान मदनिया का पहला रुकू, दूसरे पाँव का 5वां रुकू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वضعहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर-रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ख़लक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल-फ़ख़्ख़ार वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़्रुजु मिनहुमा अल-लुअ्लुअु वल-मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुंशाअतु फ़िल बहरि कल-अ'लाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इक्राम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यसअलुहु मन फ़िस्समावाति वल-अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस-सक़लान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल-अर्ज़ि फंफुज़ू ला तंफुज़ून इल्ला बिसुल्तान
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقامه إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم بالبشرى وجعلنا في ذريتهما النبوة ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها
خزائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآيات كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا من اقتربت الساعة وانشق القمر أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بإذن والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون والطور وكتاب مسطور والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن
إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.